So, the first question Hay algo que le today gustaría, is bueno, la from primera Lalita pregunta de hoy Saki. es de Lalita Saki. And yeah, so she sent this last week. She asks, La envió la semana could pasada. you Ella explain the pregunta, ¿podría difference explicar la between diferencia sty barbs entre sta that y are bab mixed que and están bundled? mezclados o juntos? Well, Bueno, the two Sanskrit words las dos palabras are sánscritas son Mishra and Misra Sankul, y respectively. Sankul, Mishra means respectivamente. mix, Sankul Misra means, significa as I've mezcla translated it in sacred, in Circle y of Friends, Sankul se bundled. traduce como juntos o And atados. this is a difference that Jiva Goswami doesn't appear to honor or acknowledge. Esto Jiva Goswami parece Because reconocerlo, in his honrarlo, Bhagavad, porque en el Priti Priti Sandarbha, he describes él describe devotees that Rupa devotos Goswami que describes Rupa as Goswami Sankul Bhav, describe como Samkul Bhav, bundled, juntos, as Mishra, como mixed. Mishra, mezclados. So Entonces, you could say there's no podrías difference, decir que no hay diferencia, but pero at the same time, al mismo I tiempo, believe that creo que Rupa Goswami is being Rupa a little bit more Goswami está siendo un precise poco más by preciso his use of the term por el uso de su Sankul, término Samkul. and it in his explanation Y en we su find in explicación Bhakti Rasamrita encontramos en el Sindhu Bhaktirasamrita Sindhu the examples of algunos Sankul ejemplos Bhav de Sankul Bhav largely include que ampliamente a combination incluyen of una sentiments combinación de or sentimientos rasas, o sthayi razas, bhavs, sthai bhavs, that are not compatible. que no son compatibles. So, for Entonces, example, por ejemplo, Sakya Bhav is Sakya not Bhav no es compatible compatible with con Madhurya. Madhurya, Excuse me, with perdón, Vatsalya. con Vatsalya. But we find Pero encontramos in persons en like Yudhisthira, personas for como example, we Yudhisthira, por find fraternal ejemplo, love, the encontramos dominant amor emotion, but it's bundled together fraternal que está with mezclado Vatsalya. con Vatsalya. So that's an example of Ese es Sankul un Bhav ejemplo de that Sankul Jiva Bhav Rupa Goswami que gives. da Rupa Goswami. And the reason that Y la I razón por la que yo bring out the different traigo terms is estos that términos diferentes, Sankul, Sankul, rather than mixing, en lugar de mezclar, in my mind, mezclar means that integrating the significa two integrar ambos together. juntos. But Pero, because the two are, in this case of ya que en Yudhisthira, este that I'm caso, giving as example, por are ejemplo, el ejemplo incompatible, que he dado de Yudhisthira, ellos mixing them están, together would not be no están mezclados, están juntos. desirable. And in Y, fact, de Jiva hecho, Goswami, Jiva in his Goswami, comments en sus in comentarios, Bhakti Rasamrita en Sindhu, el aside from what he Bhaktirasamrita says Sindhu, in Priti aparte de lo que Sandarbha, dice en el Priti Sandarbha, stresses the fact that enfatiza el in hecho such de que cases, en aquellos persons casos, like Yudhisthira personas como experience Yudhisthira them separately. experimentan So ambos sometimes they'll experience separadamente. the Sakya Entonces Bhav, and sometimes when algunas instances veces occur, experimenta Sakya Bhav y otras he'll veces experience a measure of experimenta Vatsalya una medida de Vatsalya independently of his Sakya. independientemente So de that Sakya. is a difference than Entonces es una bundling diferencia together, el but not juntar, pero no mixing. mezclar. But again, although Y Jiva Goswami bueno, makes the Jiva comment, Goswami hace este comentario he, in his own, y and I think obviously the comment stands, and the en sus import comentarios is significant. es significativo, Nonetheless, in his Priti Sandarbha, al menos en el speaking Priti about the Sandarbha, same cuando está hablando examples, de los Yudhisthira, mismos Baladev, ejemplos, and Arjuna Yudhisthira, and others, Baladev y otros, he used the word Mishra, él usa la mixing. palabra But misra, mezclar, I think he means pero creo que él quiere bundling, decir if you will. juntar. That said, one Dicho thing that Jiva eso, Goswami una does cosa que Jiva in Goswami his hace Priti Sandarbha that en su we Priti don't find Sandarbha, in que no se Bhakti Rasamrita encuentra en el Sindhu is he Bhaktirasamrita speaks about Sindhu, the mixing habla of acerca de la mezcla compatible rasas de razas compatibles
and amongst the Mukhya rasas, Y dentro the de primary ellas, rasas in Braj, that means only Madhurya los and razas Sakya. predominantes en And Braya, que these two are son compatible. Madhurya y Sakya, y Madhurya ellos is son not compatibles. compatible with No siempre va a ser um, compatible con Sakya, nor with Sakya, excuse me, Madhurya is not perdón, compatible with Madhurya Vatsalya. con Vatsalya. And Sakya is not compatible with Sakya no es Vatsalya. compatible con Vatsalya. Dasya would be Dasya neutral, sería neutral, but pero Sakya and Madhurya, they're Sakya y compatible. Madhurya son compatibles. Rupa Goswami does not give any Rupa Goswami no examples da ejemplos of Sankul Bhav de Sankul Bhavs that involve que incluyan packaging, if you will, together Madhurya empaquetar and juntos, por así Sakya. decirlo, Madhurya y Sakya. But when Jiva Goswami Pero is cuando speaking Jiva about the same Goswami subject, habla del using the mismo term tema, Mishra, usando el término Mishra, he does él hace, give an example él sí da of the ejemplos mixing de la of mezcla de Madhurya Madhurya and Sakya. y He says Sakya, y dice that the que Kantabhav, the gopis, Kantavav de las like gopis, Chandravali, como group Chandravali, una de las líderes, Radharani, Radharani that their también, Madhurya ellas Bhav, y Madhurya su Rasa Madhurya is Bhava, mixed with Madhurya Rasa está Sakya. mezclado con Sakya. He says Kanta Eso es Kanta, Bhav Bhav, Prajer Brajer, Sakya Sakya, Ras Mishra. Ras Something to that Mishra, effect, right? Of algo Braj, así, Brajera. de Braya. The Kanta Bhav is mixed with El Kanta Bhav está Sakya. mezclado con Sakya. So Entonces, there's a difference hay there una diferencia ahí. when two compatible Cuando dos rasas razas come compatibles together. se juntan, They don't arguably have to be no necesariamente experienced tienen que ser separately experiencias because of the separadas compatibility. porque son compatibles. So those are some Entonces, thoughts on the esos son topic. algunos Answers your questions. comentarios Any acerca de tu further comments, pregunta. questions, please feel free to. Si tienes más preguntas, por express them. favor, exprésalas. I got a message here. It says, Tengo un mensaje aquí que confirm your dice, speaking language. It sounds like you might have switched to a different language. Please suena update. como que estás I can hablando provide en un a better lenguaje explanation. diferente. I'm in English, right? Yeah, we can hear you in English, so I think it should Sí, be. lo oímos en inglés. Okay, I'll just ignore that then. Okay. So So the what next- else? ¿Qué The más? next question La is from siguiente Anadi pregunta Krishna in es de Poland. Anadi Krishna. And Anadi asks, Anadi Dear Guru pregunta, Maharaj, querido Guru I Maharaj, wonder about the place me of pregunta acerca del criticism lugar in Krishna de consciousness. la crítica en In the conciencia de Krishna. biographies of acharyas, we En las have biografías de los examples acharyas of tenemos ejemplos de devotees who did devotos not listen que no and escucharon who did not listen and did not speak y ill no of Vaishnavas, hablaron mal de los even when it Vaishnavas, was true. incluso cuando era On the other verdad. hand, we have Por otro lado, examples tenemos of ejemplos devotees de who were like devotos thunderbolts, que eran defending the como message of rayos defendiendo bhakti el or mensaje del proper bhakti. conduct. Is not speaking ill of Vaishnavas our ideal? Can we criticize the behavior? Sorry, Podemos can we criticar- criticize the Podemos misbehavior criticar el mal of comportamiento de los Vaishnavas or their Vaishnavas deviations in o the message of desviaciones. bhakti? I admit I am a bit neurotic here. Please share your Creo que thoughts estoy on siendo un this poco with us. neurótico, Thank por you. favor, ayúdame. Well, I think that Creo que there is an emphasis hay un in énfasis the sacred texts en los textos sagrados on avoiding criticism. a evitar la And crítica. one of the reasons for this is Una de that las razones para esto not es everyone is qualified to que no todos criticize, están cualificados para and criticar. that means Y eso significa neither constructively or criticar transcendentally. ya sea constructivamente constructive o criticism would be trascendentalmente. in the least sattvic, and then there's transcendental criticism. Claro, Where the gopis la were crítica criticizing constructiva Krishna, es sátvica for y la example. trascendental va más allá. If our criticism in the least is not Si vamos a constructive, criticar y no es al menos correct, constructivos and is presented en cómo offered se by a presenta person o se whose, ofrece esa crítica, example is also constructive. The y a veces, muchas counterexample, veces el ejemplo también then puede it ser may be constructivo. best for persons not to Y puede ser bueno para las involve personas no involucrarse en in criticism. la crítica. That said, Dicho if eso, there is a person
who hay is una qualified persona que está to offer cualificada para ofrecer constructive criticism, which crítica is the business of the constructiva. guru. One ¿Quién es sense, el the business gurú? of the guru is only to criticize Se puede decir que el gurú está aquí constructively, solo para and in doing criticar. so, set an example El of hacerlo pone the también un ejemplo. proper standards. Da un If the ejemplo guru del estándar sees fit apropiado. to Si give a el gurú, criticism for philosophical reasons, for ya sea por razones on moral filosóficas grounds, as may be the case, and o, so forth, o temas then morales, there's a place for the eh, students hay un who lugar también perhaps, para los in estudiantes many para que cases, on tal their vez en own may algunos not be casos qualified, por sí but mismos again, puedan on estar the strength of cualificados, their gurus, constructive con criticism, la fuerza de su also gurú puedan repeat the dar una same crítica criticisms, point them constructiva. out, and so forth. For example, Bhaktivinoda Por ejemplo, pointed out a number Bhaktivinoda of unorthodox groups who, participa in de their own grupos minds, poco connected themselves to Chaitanya ortodoxos Mahaprabhu, but whose connection with would not afford one a genuine experience of the actual dispensation of Chaitanya Mahaprabhu. So we follow in the Entonces, wake of that, and se sigue el when the ejemplo occasion arises, de él for example, cuando surgen las we point out, circunstancias, constructively, si es de forma the constructiva, problems with those ideologies los in problemas con esas terms of ideologías their en términos de the pursuance sus in terms of the extent to which the pursuance de en of qué them will medida not afford se one siguen real connection with esa Chaitanya conexión Mahaprabhu is con all Chaitanya about. Mahaprabhu So, here we're talking y acá philosophically, estamos but there hablando may be other filosóficamente, issues, like I say, moral puede issues and so haber temas forth, también morales. that there's room to point out, and I don't want to set like No a standard quiero here that's imponer un estándar too high for que sea anyone muy except alto the para guru todos, to excepto para el be gurú, involved in, poder or cumplirlo. if others are, only by way of repeating what he or she has said O as si otros criticism. solamente There are others hacen who may be lo qualified, que el more gurú advanced hace o dice, disciples and so forth, and who understand the teaching, uno debe and entender las enseñanzas instances may present y las themselves instancias pueden that presentarse require que even requieran such incluso such a response to tal misbehavior, to respuesta al deviations, comportamiento and so on and so desviado forth, de within algunos, one's own sangha, outside of it, ya sea in dentro terms de la of sangha, fuera de ella, the world at large, en el mundo, en el gran or the mundo, international community o en la of comunidad Gaudiya Vaishnavism as internacional its de Gaudiya representation Vaishnavas, that we may find there. podemos encontrar ahí. Entonces, While the scripture mientras las gives a broader escrituras kind dan of advice not to un criticize, consejo don't be amplio de no critical, criticar turn your criticisms on yourself, y de llevar esa crítica hacia improve ti your mismo bhajan, y mejorar tu mind your own vayan, business, y don't preocúpate de worry tus about asuntos, no others. te preocupes de Those are los good otros. statements, those are Son useful, buenas those are afirmaciones, fruitful, son and so forth. útiles, es But they verdadero, are not pero no, absolutes no son that absolutos que deny que the denieguen possibility, the la necessity posibilidad o for necesidad constructive de crítica philosophical and other constructiva, types ya sea of filosófica o de otro tipo. criticism. And so, I guess I would Entonces, say in conclusion, if you podemos have llegar a la strong footing conclusión de que in what bhakti is and are de que representing it si well, sabes and lo que es el you're bhakti confident, y estás either confiado de eso, through tienes your la own assessment confianza or with the help of other senior Vaishnavas, that someone is y estás apoyado misrepresenting, then por devotos you mayores y can ves be que in a alguien position no to está offer representando criticism. eso, Perhaps maybe you should, tal vez for the sí, benefit deberías of others. There's different types of criticar criticism, para I el mentioned. beneficio There's transcendental de ellos. criticism, Es there's un, sattvic criticism, so we discussed hay that. crítica There's also trascendental y rajasic and crítica tamasic sádvica. criticism. So Y these should también be hay avoided crítica in all tamásica, y eso es instances. lo que What are they? debemos tener Rajasic cuidado. criticism is the kind of criticism where, La crítica motive passion, rayásica la where we motiva la criticize pasión, others, el criticar a otros, and in doing so, y it al enables us to hacerlo feel better about our own hace position. que nos sintamos bien acerca de nuestra propia posición. This is quite common. Eso es muy común. Criticize others, and then I feel Criticar a better about otros y luego yo me my siento own mejor. position. I'm actually promoting my own position. Estoy promoviendo incluso mi propia posición. And then there's tamasic Y criticism, también which está is la for the crítica sake of criticism. tamásica, People que es criticar por criticize. criticar.
So these steps should be avoided. Entonces, esto debiese Self-criticism, then there's a place for evitarse. that. And La there's a crítica sática qualification tiene for un that lugar y also. requiere una And it's cualificación. not so high No es that tan elevada. thoughtful, sincere devotees Hay que who ser muy are cuidadoso, not Bhava considerado. Bhaktas, for example, No es necesario can ser Baba nonetheless Bhaktas. participate in. I hope that helps. Espero que ayude. Your neuroticism. Nice to hear Que from te you. ayude con tu neurosis. Thanks, Guru Maharaj. So the next question is from Mahabhav in La siguiente pregunta es de Bulgaria. Mahabhav en Audaria. And Mahabhav, she sent this question. Mahabhav envía esta Dandavat Guru pregunta. Maharaj. Dandavat Guru In Maharaj. your commentary on the Bhagavad En tu comentario en el Gita Bhagavad Gita 440, you say 4:40 those who doubt that they will dice be aquellos que successful on dudan the spiritual path, yet believe in del it, éxito, cannot find tener happiness éxito in this world, en la vida nor will they espiritual, attain the next. no pueden They encontrar cannot felicidad en find este mundo happiness ni en in this otro, world because they know from scripture that there is no enduring happiness here, and they lack the ya que self-confidence saben que en este necessary mundo for no hay happiness una and felicidad success in duradera. general. My question Mi is pregunta how to es, put our focus ¿cómo more podemos on the happiness enfocar of en spiritual la progress felicidad than del progreso focusing on the espiritual que unhappiness in this enfocarse en world? la poca How to felicidad, en la avoid infelicidad de este staying mundo? in the ¿Cómo evitar middle quedarse where en we el see that medio material happiness mientras is ves que illusion, but esta we also don't felicidad feel material es we're taking ilusoria, advantage from this to advance pero también spiritually buscando and tener are just alguna suffering ventaja from de the esto y disillusionment? no sufrir por esta ilusión? Well, I think that you have to Creo que debes think pensar about how en cómo, extraordinary Krishna is, en lo extraordinario how que es Krishna, extraordinarily lo sweet he is, extraordinario, how extraordinarily merciful he is. extraordinariamente And misericordioso then que es. even when E incluso we could cuando reason very well podamos as to razonar why muy we were bien unqualified to de por qué attain estamos poco love of Krishna, cualificados para llegar we hasta have hope. Krishna, Because tenemos of who he is. esperanza debido a lo que es Right. Él. This is called Ashabandha. It's fully manifest Se manifiesta in the preliminary completamente stages of Bhava en Bhakti. etapas iniciales del Bhava No Bhakti. doubt about my lack of qualification, No tengo but I have dudas de mi falta de complete cualificación, confidence pero tengo in the- completa confianza the overwhelming en lo mercy of Krishna. So you can invoke a verse, abrumadoramente misericordioso that que es Krishna. struck a quality of Krishna that Es I'm una speaking cualidad de of that struck a Krishna, chord with Uddhava, and he uttered a verse. y lo habla con Uddhava, He said, y here's a dice, person who es una persona que Putana, the witch, offered him her breasts a la with bruja poison Putana, quien le ofreció su pecho con veneno, on her nipples when he was only in his infancy. cuando él Couldn't even era crawl tan at that solo un time. bebé, no podía ni siquiera How gatear. completely vulnerable he Era was, muy and therefore muy how vulnerable, dastardly, how cruel was her y ella era tan cruel, approach to him y se and acercó her a él. intentions. Nonetheless, he gave her a form Y of sin Vatsalya. embargo, This just kind of blew the él le mind of dio Uddhava. He was like, Vatsalya. that just short-circuited him, and therefore he said, who in their right mind would take shelter of anybody else? So you have to Entonces, think of sabiendo such esto, ¿cómo podría qualities of refugiarte en Krishna cualquier that otra are persona? apparent to us through his leelas, such as the Putana Leela, and on the Entonces basis of debes who recordar he lilas is, como este, y debes recordar quién es we él. feel we were assured. Y that eso we'll va be a successful. reafirmar And then if you que take serás that to Chaitanya exitosa. Mahaprabhu Y as si tomas well, el ejemplo de well, Chaitanya Mahaprabhu también, if anybody asked for prem, he gave it. Are you si asking? cualquiera pedía Well, prema, not él se lo sincerely. daba. Well, then you're all right still, because Nityananda Pero Prabhu no gave soy it to those who sincero. didn't ask. Pero Nityananda Prabhu te And lo dio said they didn't want it. a quienes ni siquiera lo pedían, ni So, siquiera lo querían. the grace is very, very Entonces la prominent gracia feature es of una cualidad muy Gaudiya prominente Vaishnavism, en el starting Gaudiya with Krishna Vaishnavismo, in his empezando por Madhurya Krishna Leela, en su Madhurya and then Lila, with Gaura Nityananda, y luego Gaura adding out our Nityananda, y magnanimity, en su grace, magnanimidad, further grace, if you will, to the Madhurya, to the sweetness. a la And then you have every dulzura. reason to be Y no hay razón hopeful. para... I think Hay that's, razones para tener that's my esperanza. advice on that. Ese es mi consejo en eso. Focus on the qualities of Krishna. Enfócate en las Read the cualidades de qualities of Krishna. See what he's actually like that. He actually Él does es those así. things. Él hace And esas then you cosas. think, wow, who would? Yeah, and I'm chanting his name.
y yo estoy I'm cantando su appealing to him. nombre. And my appeal is more sincere than Putin's. So, Y bueno, y in the mi least, acercamiento es so más sincero I should have que el de Putin, confidence al menos. that I will be successful. Así I hope that que helps. vas a ser exitoso. Espero que ayude. So the next question is La siguiente from pregunta Anonymous. That es famous. anónima. I know him. Lo conozco. The anonymous question is Dandavat Su pregunta es, Maharaj. Dandavat A Maharaj, few weeks ago, hace unas you semanas spoke about certain habló acerca criticisms that de Satyanarayana Das ciertas Babaji had críticas que toward tenía Bhaktisiddhanta Satyanarayan Saraswati Thakur and Bhaktivinoda Thakur. Could you sobre please elaborate a bit on this matter or ay, share perdón, any Srila references where one Sarasvati could learn Thakur? more about it? Thank you very much. ¿Podría hablar un poco más de eso? Well, I Bueno, would say yo diría básicamente básicamente that que first of all, primero que todo, Bhaktisiddhanta Saraswati Bhaktisiddhanta Thakur Sarasvati was Thakur very, very era muy, powerful muy and prominent poderoso y in his time, prominente en su and tiempo, his campaign y su involved campaña critiquing his own tradition, involucraba and criticar a su propia this did tradición. not go over well with everyone Y esto in no the le caía tradition bien a todos who dentro de his la criticism tradición, was cuya aimed crítica at, era who were hacia perhaps eso, in name representing Gaudiya Vaishnavism, but in substance, in his estimation, and I think it was well reasoned, were not, who had turned Gaudiya Vaishnavism into a entonces way to earn a living, if you will, a business. decían que quería convertir el Gaudiya Vaishnavismo en un Interestingly, negocio. is not the only one who was critical, and interestingly enough, the guru Bhaktisiddhanta of Sarasvati no es el único que Satyanarayana es Babaji, crítico. Haridas Shastri was also Haridas in his own Shastri time, which is también much en su later, propio tiempo, very critical que era mucho antes, of también fue crítico Babas and Goswamis, de Babas y so-called, who were Goswamis, making a business out of selling que swarups and so supuestos forth. He was Goswamis que totally hacían against it, negocios. so he was critical. Entonces eran muy críticos con eso. Interestingly enough, but the preaching of Bhaktisiddhanta in La his prédica de time, Bhaktisiddhanta en su tiempo, after his passing, luego some de of these people que came out él of the dejó el woodwork, cuerpo, mucha if you gente will, from underneath their rocks, and they began to comenzaron a cast aspersions on Bhaktisiddhanta and question the authenticity of his initiation. comenzaron a cuestionar There were certain si la iniciación que habían recibido de él era fidedigna, si seguía los estándares, for initiation, like receiving a Diksha Patra, a letter, como recibir un Diksha Patra, una carta que decía eres discípulo de tal, este es tu Guru Parampara, cosas así. Pero eso no está escrito en el Bhakti Rasamrita Sindhu o Hari Bhakti Vilas. ¿Qué tipo de tilak vas a usar? ¿Va a ser Gadadhar Tilak o Nityananda Tilak? ¿De qué linaje eres? Meanwhile, even books like Raghavat Chandrika say, you should wear Gopi Chandan Tilak, Bas. Entonces, hay libros que dicen que debes usar el Tilak Gopi Chandan. It's true that over time, Y the followers en of el tiempo, Gadadhar los Pandit seguidores de Gadadhar Pandit desarrollaron su propio Tilak. Los seguidores de Nityananda su propio Tilak. And then they passed that down in their groups. Y eso se siguió haciendo a lo largo de sus grupos. These were not. It's not that Gadadhar and Nityananda and Advaita all had different tilak. Pero no es que Gadadhar, Nityananda y otros tuvieran sus propios tilak en su tiempo. Son detalles. And so entonces, the critics of Bhaktisiddhanta, they la brought crítica up a Bhaktisiddhanta, what kind of tilak does he have? Where's his Diksha Patra? no eran de ese tipo de como, ¿dónde está su Diksha Patra? ¿Quién le dio iniciación? ¿Cuál es tilak usa? And this criticism Esta crítica got some traction in light of the fact that at the time, a la luz de que en el tiempo de Bhaktisiddhanta y su misión luego de que él partió,
hubo un quiebre en los liderazgos, entonces se debilitó. Y eso, de ahí surgió mucha crítica. Y eso se ha mantenido por aquí y por allá. Por ejemplo, hay evidencia objetiva de que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fue iniciado por Gorkishore y él iniciaba a sus propios discípulos en presencia de él y Bhaktivinoda Thakur, y no hubo ninguna objeción, ellos lo bendijeron. Entonces algunas personas no se molestan. Satyanarayan has voiced this kind of criticism. What is the Guru Parampara? Satyanarayan ha hecho este tipo de críticas. ¿Dónde está el Guru Parampara de Bhaktisiddhanta? That's not something that I would, a kind of criticism that I appreciate. Ese no es un tipo de crítica que yo aprecio. Yo entiendo el por qué lo hace. Se le han enseñado cosas de cierta forma. Pero eso es, por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur, una de sus enseñanzas centrales es que el Bhakti está inherente en la Jiva y se manifiesta a través del sadhusanga y el sadhana, la práctica espiritual. No estoy seguro si Satyanarayan se le ha enseñado diferente, pero él sí lo enseña diferente y es crítico de eso, de esa posición, y que es una posición central para Bhaktivinoda Thakur. Entonces, mi discípula Brindaranya tomó la tarea de demostrar que Bhaktivinoda Thakur y su posición estaba bien fundada en los Sandarbhas, en el Bhakti Sandarbha. Uno de los discípulos de Sri Narayana Maharaj, Sundar Gopal Das, estuvo haciendo una investigación de temas en relación a este tema y mostraba hechos bastante interesantes, y en el tiempo, profundizándolos, era aparente para mí que la tesis de Bhaktivinoda Thakur es bastante, se puede apoyar bastante. She had her own inherent sensibilities about it, but some of the things that Sundar Gopal had said, y algunas cosas de las que dijo Sundar Gopal, like I think 17, 18 articles on the subject. Bueno, ella escribió unos 17 artículos acerca de ello. One of the disciples of Satyanarayan that were, if we've looked at all the articles, they're rather silly in many respects if you know the philosophy, and they don't, in many cases, they don't address the points that she made. Pero las respuestas que se han dado a esta investigación no han sido superficiales, no tienen la suficiente profundidad. So this is a significant, así que es significativo, un punto significativo. I just had yesterday correspondence with a disciple of Haridas Shastri, who's a godbrother of Satyanarayan, who's a scholar, touching on this topic, and he was surprised by the evidence that I brought to light. He didn't know how to deal with it. He said, "You've got some good evidence here, but it doesn't make sense to me." Well,
Entonces he alguien couldn't understand how something could be latent. me How decía que something could a be pesar de toda esa unmanifest. evidencia, no se sentía If convencido. fire has qualities like heat and light, then they have to be manifest. How could something be unmanifest? Como algo puede the estar no Atma. manifiesto en el alma. If bhakti was there, Si el if bhakti está Gopatva, ahí, the bhava of a gopa was inherent, then it had to be manifest. So I gave him many examples. entonces le di Jiva muchos Goswami gives ejemplos, example. He's citing from the Vedanta Sutra citando el that Vedanta Sutra. the knowledge of the jiva is covered, El conocimiento de la jiva está but its cubierto, present pero but su presencia unmanifest, like manliness is present but no se ha unmanifest in a manifestado, boy. como la masculinidad que está en un niño. Chaitanya Mahaprabhu gives the Chaitanya example Mahaprabhu, that por bhakti is a treasure ejemplo, decía que that it belongs to you, but you don't know where it is. el bhakti es un tesoro que te pertenece, pero no sabes dónde The está. guru comes and tells you where it Entonces is. el gurú viene y te dice dónde está. It's like if you have an inheritance, Si tienes una herencia, then you're rich. entonces eres Right. rico. You may be separated from it only by time, Puede que which is solo te required separe for el it to tiempo de ella manifest. para que se manifieste. There are qualities to the jiva, Hay cualidades de like la jiva, agency, kartritva, it's a doer, como la agencia es it's a quien knower, hace, es it's un a conocedor, experiencer. es un experimentador. If you enter into Brahma Sayuja, Si entras en Brahma Sayuja, these qualities will not be manifest. estas cualidades In no se Brahma Sayuja, manifiestan. En Brahma merging Sayuja, with Brahman, unirse con el well, Brahman, he's accepted this position of Brahma Sayuja. It's a little different than what es Shankar talks about, diferente a because your individuality doesn't go away, but the sense of it lo que dice is Shankar, lost. porque ahí la in individualidad Brahma no se Sayuja. pierde, pero en Brahma these Sayuja, inherent qualities that are sus cualidades marked out inherentes by Jiva Goswami, citing Jamatri Muni from Ramanuja Sampradaya as he does. They're not manifest no se in Brahma Sayuja. manifiestan en Brahma Similarly, Sayuja. the inherent Algunas de las relational qualities. cualidades Bhakti relacionales jiva, inherentes Swarupa del jiva, Bhakti is y a la jiva relational quality. son It's cualidades not going to manifest relacionales, entonces no se van a unless the manifestar a menos relation requires two. que, bueno, esta The relación object, requiere dos. the object of the love Si el comes into the objeto de ese picture, as it amor does in the sadhana of bhakti, aparece, that relational quality is entonces not going esas to cualidades manifest. van a Even if manifestarse. you Si no lo attain hace, no va a mukti through pasar. gyan, with a Alcanzar little mukti a help from través de bhakti. Gyan, If you attain mukti, si logras Sayuja mukti, Sayuja through mukti, gyan, desde again with a little Gyan, help from bhakti, tienes un poco de ayuda de Bhakti, then you'll enter into what Bhaktivinoda Thakur says, entonces vas a entrar a lo que Bhaktivinoda Thakur lo indistinct form of llamaba liberation. liberación from the Bhagavatam's distinta. point of view has two features to it. La liberación en el Bhagavatam tiene dos cualidades: Removing the negative remover lo and becoming negativo situated in the y positive. situarse en el positivo. So, removal of the negative is possible. Entonces remover lo with negativo es little posible help from bhakti. con un poco de ayuda de Bhakti, But unless bhakti is the pero a prominent menos que Bhakti means sea el of medio sadhana, prominente del sadhana, then the relational quality las that cualidades you have relacionales will not come out. no van a aparecer. So Entonces, anyway, I'm just bueno, speaking on the issue, estoy hablando acerca de este tema, pero raising some points. mostrando algunos But puntos. it's a central point of Bhaktivinoda Pero es un punto Thakur, central de Bhaktivinoda Thakur. and there is some very substantial Y es muy sustancial. Hay evidencia sustancial for example, Jamatri Muni, who says that de within the Yamatra jiva Muni, que dice que la jiva is the form of a servant of Bhagavan. es la forma, tiene la forma de un sirviente de Bhagavan. Jiver Swabhav, Abhiman, Nitya Krishna. So the Swabhav, the nature of the jiva, La naturaleza de la jiva es ser un sirviente de Krishna. No es una entidad independiente. Olvidé el verso del Padma Purana que dice que la jiva es un sirviente de Krishna y nadie más. Hay gente que puede decir, bueno, la naturaleza material también está subordinada a Krishna. Pero hay una disposición en su estado más consciente.
evidence from Sanatana Goswami, evidence from evidencia de Sanatana Goswami, de Baladeva Vidyabhushana, and Jamatramuni or Jiva Goswami borrows Yamatramuni, from Jiva his Goswami. Jiva Tattva he gets from the Ramanuja Sampradaya. So much evidence, Entonces hay mucha evidencia. and so we don't appreciate these. Y si no And this is what we apreciamos, found also that también after podemos Niranja published encontrar her articles, en otros artículos que se han while this publicado, one disciple of un discípulo Satyanarayan de had a blog, and he started to reply to them. Satyanarayan, que tenía un We found out blog, about it. empezó a escribir, a responder, The replies were very irreverent, y sus very respuestas eran muy condescending, irreverentes, and they included a condescendientes, blog that was very e incluirlo en un blog offensive era to es muy Bhaktivinoda Thakur. ofensivo a Bhaktivinoda Thakur. Later, it was removed. I think even that was too much. Luego se perhaps removió, creo que era Satyanarayan demasiado incluso para Satyanarayan. or somebody told him, that's like, O alguien le we dijo, don't care about Bhaktivinoda. Who is he? We only care about the Sandarbhas, and we're the ones who know the Sandarbhas. decían como, bueno, ¿quién es Bhaktivinoda? Solo nos importan los Sandarbhas. In Jagannath Puri under tutelage of other Gaudiya Pandits and so on and so forth. I mean, nobody complained about Bhaktivinoda Thakur's perspective for hundreds of years. Durante cientos de años nadie se quejó de la perspectiva de Bhaktivinoda Thakur. Nadie en la comunidad internacional participando en el Gaudiya Vaishnavismo estarían aquí si no fuera por Bhaktivinoda Thakur y su linaje y el de Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eso es un hecho. Si es que quieres cuestionar la autenticidad de la influencia dada por Shraddha, que le da la elegibilidad, todas las ideas básicas del Bhakti, puedes criticar lo que quieres, pero no. The residents of Vrindavan, the present day residents of Vrindavan, named the road from Delhi to Vrindavan, the turnoff, Bhaktivedanta Marg. I met a fellow, I met Chaitanya Goswami, one of the Goswamis from Uno de los the Goswamis family years ago. He had been invited by a fellow to come to America and speak to his students about Gaudiya Vaishnavism, because this fellow had a following, but he didn't really understand Gaudiya Vaishnavism. Pero hay una persona que realmente no entendía el Gaudiya Vaishnavismo. So he wanted to teach them because he found that they liked Gaudiya Vaishnavism and chanting Hare Krishna. So y bueno, a esta persona le gustaba el Gaudiya Vaishnavismo, cantar Hare Krishna, y quería Chaitanya Goswami said, he has no enseñarles. knowledge. Y Chaitanya Goswami decía, él no tiene ningún conocimiento. Get money and so many followers, but he has no knowledge. Tiene buen karma, tiene seguidores, pero no tiene conocimiento. But he was criticism of Swamiji, Prabhupada. I told him, you don't do that. No one goes back to Godhead. Criticism of Bhaktivedanta Prabhupada, Swamiji. Y cuando escuchó que alguien criticaba a Srila Prabhupada, le decía, no, aquí nadie critica a Bhaktivedanta Swami. Sense here. And so we avoid that. Evitamos eso. Our parampara, nuestro parampara, nuestro parivar dentro del Gaudiya Vaishnavismo is very special. Es muy especial. Again, Gaudiya Vaishnavism, el Gaudiya Vaishnavismo sería prácticamente desconocido si no fuera por la Bhaktivinoda Parivar. To be humble members of such a Parivar with such a contribution. Una gran contribución. Such a contribution. The wide-scale dissemination of Gaudiya Vaishnavism. Sure, when you're going to do a wide-scale dissemination, you may not cross all the T's hacer una and disseminación, perdón. Prabhupada was writing books while he was traveling 12 times. Prabhupada escribía libros mientras viajaba alrededor de todo el mundo. Escribía en la noche, desde la 1 a las 4 de la mañana. 1 a.m. Desde las 10 hasta la 1 de la mañana. Cuando nosotros nos íbamos a dormir, él se mantenía despierto. Y luego, antes de levantarnos, él también se levantaba antes. Y escribía también a esa hora. Y tenía un montón de libros, un computador. Y lo que nos dio fue muy poderoso.
as I said, this extends to other people who have left the Paribar or No, got initiated elsewhere. We don't. We honor that. That's fine. honramos You can only otros linajes, criticize incluso si las Bhaktivinoda personas han dejado Bhaktisiddhanta, el camino, pero Prabhupada, Bhaktivinoda, Sridhar, Bhaktisiddhanta, so we don't Prabhupada, have any appetite for that no whatsoever. tenemos We advise you, ningún this is not good for you. apetito It will not de help you. criticar, eso no te va a ayudar. And not only that, your criticisms are not valid. Y tus críticas no son So, válidas. anyway, those are some Bueno, thoughts esas on son the matter. algunas I could opiniones. speak at greater length, but Pudiese seguir hablando de this esto, is not pero the place to do that. no es el lugar para hacerlo. Thanks, Guru Maharaj. Gracias, So Guru the Maharaj. next question is La siguiente from Joe pregunta. Thomas. Yeah, so Joe Joe, Thomas. he, Okay. he was on the call, but I think he's probably had to leave because he's I know, Joe. Oh, great. So he says, the Gita describes the El soul Gita as describe el alma 1/10,000th the size of a tip of a hair. Yeah. How does such become form in the spiritual world? cómo es Is que se it forma el alma analogous en to how el it mundo takes espiritual. form in the material world? ¿Es similar a cómo se forma el mundo material? First of all, when Primero we que say todo, that there's a spiritual cuando form in decimos the que hay una forma jiva, espiritual en la someone jiva, may question, how does it fit in there? alguien It's puede preguntar cómo 1/10,000 es que size cabe of the tip ahí of a hair, you si know? es muy más uh, pequeño que la punta de the una aguja. I should mention that the Debo mencionar que el the statement argumento 1/10,000th tip of the hair is for the sake of it's a way el of saying it's very decir small, it's que es 10.000 infinitesimal, veces más it's pequeño que finite. la punta de un Krishna is alfiler es una infinite. forma de decir, Because at the time, porque en ese the tiempo idea of dividing a la idea hair, de the tip of the hair into dividir 10,000 points was not la possible, punta, but perdón, now del with pelo different era instrumentation, you could do imposible, that, right? pero hoy en día So puede it's even incluso haber smaller than formas that, de hacer if eso you y will. es más Means pequeño it's que not eso visible incluso. to the naked Significa eye. que no The naked es eye, visible para material eye la can't see it. vista, a It's simple spiritual, vista, and it's finite y es finito compared to the infinite. en comparación al infinito. It's one point. Ese es un punto. We say it's the size, Decimos que it's similar to saying that es similar Paramatma is decir the size of the que thumb in the Paramatma es heart. de la forma de un pulgar en el corazón. So you don't take that literally. Entonces no lo tomas Baladev literal. Vidyabhushan comments in Baladeva Gaudiya This is Vidyabhusana for comenta conceptualization, que eso es para una so you can get your head conceptualización, around and think about it in a para particular poder way, pensar en to eso de become una forma absorbed, diferente so you can go beyond such measurements. y para que puedas So ir the más allá de jiva esas has medidas. no La measurement jiva in one no tiene sense. medida en un sentido. It's where is it? ¿Y dónde It's está? sarvagata, according to the Gita, all pervasive. So De it's acuerdo not. al Gita, So prevalece sobre we todo. shouldn't think of it Entonces, as a material no debemos thing. How can pensar the como form fit algo inside? material, The cómo es que form is puede caber la spiritual, forma and the dentro Gita de ella. is La forma es spiritual, and that espiritual y la means jiva es that they're espiritual. Y eso not significa que no confined se within confinan space. en el espacio. Not confined within space. So we shouldn't think about it Entonces no debemos spatially, pensar de if you will. forma So espacial. one way to think about this, Una we forma de say, pensarlo es if we decir, ask the question, does the si jiva have an preguntamos inherent si la spiritual jiva form? tiene una forma We could answer with the espiritual, question, podemos does the contestar jiva la have an pregunta, individual swabhav, ¿la or jiva tiene nature? una swabhav individual o naturaleza? Well, the answer to Y the bueno, la respuesta second a question eso is the affirmative. es afirmativa. Sanatana Goswami has elaborated Sanatana upon this in the Goswami ha Bhagavatamrita. desarrollado esta idea en Won't el go into Brihad that, but trust me. Bhagavatamrita. So the point here is that El if the punto jiva has a aquí swabhav, es que an si la jiva individual tiene un inherent nature, swabhav, tiene una naturaleza and inherente, we've learned in a broader y sense hemos that the aprendido en inherent un nature sentido is that amplio que la naturaleza inherente it's eternal servant of Krishna. es ser una sirviente And to render eterno de that service, it Krishna. has to have a form. Y ese So it must servicio have a debe tener form. una forma. Where is the form? ¿Dónde está la The forma? form is part of its La forma nature, es parte de su naturaleza. and its nature Y su is covered, naturaleza está cubierta, right, by the ¿cierto? Maya Shakti, Por Maya but by the Shakti. influence of Y por la bhakti through influencia sadhusanga, del spiritual Bhakti, practice. Sadhusanga, la práctica Then espiritual, the first thing that entonces happens is the covering lo primero que starts to pasa es come que esta off. cubierta empieza a salir. And so the Y nature entonces la of the naturaleza jiva as de an la eternal jiva, servant, a de particular un sirviente type of servitude, eterno, un starts to tipo come out. particular de sirviente empieza a So emerger. it got Entonces, manifest. So you shouldn't think of the no deberíamos is pensar the spiritual body inside this del cuerpo, que hay tip un of a cuerpo hair espiritual thing. How does it dentro fit? de la No, I'm not jiva, sure if that's que es tan exactly the más pequeña question. que un cabello y cómo cabe. But No. that's my answer thus far. As I recall, the rest of the question is how Y does si bien the recuerdo, el resto spiritual de la form pregunta manifest? decía, Is it ¿cómo similar se to manifiesta esta how material forma? forms
manifest. So material Estas forms formas manifest materiales. by Las the formas influence of the materiales jiva, and se that's a good point, manifiestan right? debido a la potencia de la jiva, Because the consciousness, porque the la form of the jiva, conciencia is in proximity to material está en nature, proximidad a la and naturaleza covered by it. material por The la cual result está is that cubierta. shapes Entonces esas formas result from it, right? son resultado de esto. Prakriti El Prakriti takes shape toma la by the forma influence of consciousness. por la influencia de la conciencia. So, Entonces, when consciousness is cuando la reposed in matter, conciencia está the cerca de la result is materia, forms. toma distintas formas. So, I think I mentioned this in one Creo of que he my books mencionado somewhere. esto en It's alguna arguably parte. the case that if consciousness is focused on itself, it will result in a form. So, Cuando la conciencia se centra you en could sí mismo, look at it like that. entonces puede But surgir esta but the forma. result, if you Míralo know, the así, el form, if you will, resultado, let's look at it like this in a way. Love, el amor, Prem, has a form. tiene una Prem has a forma, form, right? ¿cierto? The form of love, through La which he expresses forma del himself. In amor, fact, cómo se all of the expresa. associates of Krishna Todos los are asociados de called forms of Krishna Prem. That's what they're se called. llaman formas de Prem, así se llaman. They are the Son Ashraya Lambana Asraya Vibhavas. Alambana. They are the receptacles, Son the los embodiments, receptáculos, the la personifications of personificación de Sakya Prem, Madhurya Vatsalya Prem, Prem. Vatsalya Prem. And then Krishna is the Y Vishal, the Krishna object of that es el objeto prem, the two, the de prem and the ese object. Prem. So they are. Y There's a book entonces years ago written by Thich hay Nhat un Hanh, libro escrito hace Being muchos años Peace. que I se said, llama I saw the title. I said there Be should be a Peace. title, a book, Being Love. That's Pero our yo creo que idea, el being título love. debería ser Ser Amor, no Ser Paz. A vessel of love, the very personification of love. So love has a form. El amor tiene una forma, Just like tal como art. el arte. You need a canvas to Necesitas express it on, un lienzo something para like that. expresarlo. So the expression Y la of expresión the love is del in amor, this case is not en este different from caso, the no es love. diferente del amor. So the love, prem, Entonces el takes amor shape. Prem toma una forma, It takes shape in terms of toma forma en particulars, términos a particular particulares, type of prem un tipo as we particular de progress, prema a medida que se and progresa, a form to hold it, to y una embody forma en la cual se puede through which it can express personificar itself. eso y se puede expresar Hope a that sí helps. mismo. Espero que ayude. The next question is from Ram Mohan. La siguiente pregunta es de Yes. Ram Mohan. So Ram Mohan asks, Ram Mohan my question mi relates pregunta to page se refiere 152 of Circle of Friends a la página and the reference to 185 the de Circle of Sanchari Friends Bhav of y la referencia al Sanchari Bhav de Rati between the Sutrit Gopas and their Rati parents. entre los How Gopas y does sus this work padres. with Vatsalya ¿Cómo Ras? funciona Is it esto en separate, Vatsalya Ras? ¿Es Mishra, separado, or blended Misra together? o Thank you. mezclado? Gracias. We say that Sakya-rasa Decimos que Sakya is Rasa not compatible with no es Vatsalya compatible Rasa. con Vatsalya Rasa. What we mean is that Lo que queremos if decir Krishna es is the que object of your Krishna fraternal love, es el objeto del amor at the fraternal, same time que al mismo make him the tiempo object es el objeto of de paternal love, el amor that parental. is incompatible. Y eso es incompatible. So that does not mean that the Entonces no cowherd boys significa cannot que los have vaqueros no parents. puedan tener padres. It doesn't mean that having parents would be No incompatible significa for que them. tener padres te haga You incompatible con understand? eso. ¿Se entiende? It's when it's centered on Krishna, Es cuando está centrado en the Krishna, two together. ambos If you take juntos. Vatsalya, Si let's say tomas Vatsalya you glorify Krishna in y poetry, glorificas a right? Krishna en poesía And you're speaking about him. y hablas de You él say, "Oh, y Krishna dices, oh is Krishna, such a darling child es un niño tan querido with his soft feet, con sus suaves pies walking in the house of caminando Mother en la casa Yasoda, de Madre Yashoda, leaving his footprints in the dejando mud, sus huellas, in diapers, something like that. You're algo describing así, sus Balakrishna, pañales. Está right? describiendo a The Balkrishna, object of her el love. objeto de And in the amor context of saying that, you say, parental. Y I would love el to contexto está diciendo,
run off with him. Un amigo diría, me encantaría arrancarme con You él. just did a rasa bhas there. You just mixed together Entonces no Vatsalya puedes mezclar eso. and Madhurya. O por ejemplo, Madhurya, which are que incompatible. quieras escaparte con él como amantes. So this is the idea of Entonces esa es la idea del por qué son incompatibles. It's true that in the face, Es cierto if que I've en el engaged rostro in bueno, si es Sakya-rasa with que Krishna, me involucro en and el Sakya-rasa con fraternal Krishna love for Krishna on the y part amor of the soul fraternal of por Nanda or Krishna other elder o comes to parental, predominate, and it will get in the way of si aparece ese otro freedom tipo de amor, fraternal se interpondrían Krishna. en That's esta true. amistad con Krishna, eso es cierto. But again, Pero you ask about Suhitrati. Suhitrati means that preguntaste por how the devotees Surrati, love one es another. como los So, devotos se aman los unos a los otros. Krishna's friends love their parents. Y They bueno, love Nanda los and amigos de Yashoda. Krishna aman a sus padres, Ananda y Somebody told me Yashoda. the other day, oh, if you're going to talk about Madhurya Rasa, ¿Quieres you hablar de can't Madhurya talk about Rasa? Vatsalya Rasa. I said, well, I could talk about Nanda Maharaj all day long. También puedes hablar de Yashoda, Vatsalya we Rasa. love them. Los We amamos love their también. love for Krishna. Amamos su amor It's por not our Krishna. love for Krishna. We don't No love es Krishna nuestro amor por Krishna. Vatsalya Rasa, but and these are not in isolation. These rasas. No, So I hope los that razas answer no están helps. aislados. Espero que esa respuesta ayude. The next question is La from siguiente Braja Hari. pregunta es de Braja Hari. Oh, could I just add a little? ¿Puedo Yeah. agregar algo? Thank you. Comment. Thank you, Yes. Guru Maharaj. Gracias, Guru Maharaj. Pranams. Pranams. So the love of the friend is also El amor del is amigo, going both ways between the parents and the sucede en ambos Yeah. sentidos. Right. so that which is then augmenting each of their paths. That's right. Y por lo Right. tanto And ornamenta so, cada uno de the sus bhavs. parents love Krishna Entonces, more than los they love their padres aman a sons, Krishna and más the que los sons love hijos, y Krishna los hijos more than they aman love the parents. más a And so they Krishna más both de lo love que one aman a sus another. padres, pero todos se aman los unos a los otros. Okay. Great. I Understand. love it. Thank you. Me encanta, gracias. Yeah. It's a beautiful world, yeah. Are you still in India, ¿Aún Rama? estás en Yes. India, Ram Mohan? Sí. How's that Yeah, it's on the experience? Mayapur right now. Oh, Mayapur. Estoy It's en Maya por intense. ahora. Es intenso. Yeah. Dham ki jai. Maya Let's see what time por of year. Oh, Dham, this is a very sí. intense time of year there now. Este es un Gaura tiempo muy Purnima intenso. coming. Allá viene Yeah, Gaura today there was a big Purnima. procession for Hoy hubo una there was a gran big procesión procession for Bhaktisiddhanta por Saraswati Bhaktisiddhanta Thakur. Sarasvati yeah. Thakur. His appearance day is tomorrow. Su día de Yeah. aparición es Yeah, mañana. wonderful. You're Muy blessed to be maravilloso. there. Qué bendición estar ahí. Yes, thank you. Muchas gracias. Okay, another question? ¿Otra pregunta? Yeah, so the next question's Sí, from la Braja siguiente Hari. pregunta es de Braya Hari. Rajahari says, Braya Hari dice, in Pranam, your en su commentary on the comentario Bhagavad Gita del Bhagavad Gita 2:59, you 2.59, mention, menciona, while scripture mientras las sheds light on escrituras reality, iluminan la applying realidad, oneself in aplicarse uno accordance mismo with its de acuerdo dictates con sus affords one mandatos, le experience. permite a uno la One experiencia. drop of Una such gota de dicha experience is more experiencia confirming es más than an ocean confirmadora of que un scriptural océano de mandates. mandatos escriturales. This highlights the Esto importance of destaca la devotional importancia de las experiences. experiencias However, devocionales. I have Sin embargo, noticed he that in notado Gaudiya que en el Gaudiya Vaishnavism, Vaishnavismo no it es is not común common for que los devotees devotos to share compartan such dichas experiences experiencias como as testimonios, testimonies, visiones, visions, experiencias mystical místicas, conversaciones con experiences, Dios, conversations with God, healings, or sanación o miracles. I milagros. understand that this may Entiendo be que a esto way tal to vez sea una protect forma de oneself from protegerse a pride, sí mismos but del it also orgullo, seems pero that también sharing pareciera such que compartir tales experiences could experiencias inspire pudiese others inspirar a and otros y demonstrate the demostrar la efficacy of eficacia del bhakti. Bhakti. ¿Podría, Could por you favor, please compartir share sus your thoughts pensamientos de on cómo how we should debemos approach these acercarnos devotional a estas experiences? experiencias On the devocionales? other hand, Por otro how lado, should we ¿cómo understand debemos when, entender after years entonces of cuando, chanting the holy tras name, años de one does cantar not el Santo have Nombre, the uno no tiene experiences that experiencias sustain profundas que faith? sostengan la Thank fe? you. Gracias. Well, there's a place for Bueno, hay un lugar not para sharing no compartir experiences, experiencias and there's a place for sharing y hay them. un lugar The para comment of hacerlo. mine that you read from really speaks about how El confirming lugar donde for lees oneself es qué tan the confirmador experience es para derived uno from mismo, es practices la compared experiencia a to través de la philosophy, práctica. Eh, right? And so entonces, at least everyone has a drop of experience, todos tienen al menos una um, gota de and experiencia that grounds them
Y eso in los the practice. sitúa en la práctica. The theory is meant to help La them teoría los ayuda intellectually intelectualmente apply themselves a dedicarse a sí mismos faithfully in the practices by which they'll get more experience. en sus The theory prácticas, unto itself, confirmado por la experiencia. if it's not put into practice and doesn't afford experience, then it's not worth very much. Entonces, si es que no lo pones en práctica, entonces no tiene mucho sentido. Expands upon that. Your question expands upon that, and it's true. Excuse me. Es That cierto. we tend in Gaudiya Vaishnavism, we En el tend Gaudiya not to Vaishnavismo tendemos make a hacer central a to que our esto outreach to others. llevamos la atención a Descriptions of our experience. First no, of all, no most llevar of a those don't otros have too much experience, so they wouldn't have much estas to share. experiencias, pero bueno, principalmente Secondly, si no tienes muchas experiencias, no hay mucho que compartir. What about those that do have ¿Y experience? qué pasa con aquellos que sí tienen When experiencia? sharing that, your question is, ¿Cuándo be se comparte confirming, eso? Y cuando lo hacen, eso to a puede large ser extent to muy a larger confirmador para audience. muchos. Maybe not. Tal vez o tal vez no. And I think that Y pienso overall, the feeling que el sentimiento that es que we should try to debemos share tratar what de Gaudiya compartir Vaishnavism is, what the dispensation of qué es el Chaitanya Gaudiya Mahaprabhu is based on the Vaishnavismo, teachings. en qué se basan y basarse en las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, y basado en las enseñanzas, y esas están ahí para situarlos en la filosofía, nutriendo su intelecto, capturing them with the Sambandha Gyan, which gives rise naturally to bhakti. y eso los va a llevar naturalmente hacia Bhakti, results in the goal. que es la meta. Hay una importancia para el Sambandha Gyan es lo que los sostiene. And if they get that kind of grounding, si tienes ese tipo de raíz, de base, something that they can rely on, algo en lo que tú te puedas sustentar, whereas if ya sea I say to you, que te diga, hablé con Krishna ayer y me dijo esto, and it's true, y es verdad, and so forth, I really don't think that has as much power. Realmente no creo que tenga tanto poder como para situar a la gente. Si pudiese decir, mira, aquí está Krishna y te lo muestro, creo que eso sí sería mejor, pero no puedo hacerlo. Pero el hecho de que alguien hable de sus experiencias, ¿cómo sabes que es verdad? ¿Cómo es eso más? ¿Cómo te puede ayudar eso? Puede serlo si es que tú confías en esa persona, si tienes fe en esa persona. Entonces ahí sí puede haber un lugar para compartir esas experiencias. Pero no todo el mundo tiene ese tipo de fe. Pero solo decir, me pasó esto otro. ¿Cómo voy a saber que eso te pasó? Creo que la filosofía tiene más capacidad de atraerte, y una vez que tú estés adentro, y si tienes fe en alguien, entonces ahí puedes escuchar sus experiencias, y hay lugares para eso. Encontramos eso y lo vemos también. Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, en el Navadvip Bhavataranga, él comparte su experiencia como Kamala Manjari. Podemos creerle o no, pero sí lo creemos, porque él ha abrazado todas las enseñanzas y sus prácticas, y bueno, esa es la forma en que yo lo vería. Espero que ayude. Si es que hay una pregunta o comentario, ¿puedo verlo? Right now, I cannot hear the hosts. Can you not hear us? Now I can. Now I can. Ahí puedo oír a los... Your lips were moving, but... Por un momento veía que movía los labios, no los oía, pero ahora sí.
Yeah, so there wasn't a Bueno, follow-up for this, entonces but we do have one more question if you'd like to take it. no hay Okay. preguntas Can de I seguimiento, quickly pero... interject? Yeah. ¿puedo decir algo? Raj Hari's part of his question was, how Parte de is la it that pregunta de many Braya Hari devotees have era, chanted for decades, but they still Oh. don't have like experience? ¿qué pasa con los devotos que tienen muchos años Well, I de think práctica, that, pero aún no tienen experiencia? all devotees have experience, so they wouldn't Todos be los devotos chanting for tienen alguna decades. experiencia, si es They que have some llevan experience, cantando so por they años. just wouldn't be Algún chanting. tipo de So experiencia. the question is more why Entonces they la have pregunta es, consistent experience. ¿por qué la Um, experiencia no ha And sido I think that consistente? consistent experience comes Y creo que when la our experiencia practice consistente becomes viene nishta. cuando nuestra práctica When se our vuelve nishta. practice is anishta, Cuando la not práctica es steady, anishta and e is interrupted inestable, by false entonces values and so forth that get in the way, then we can't expect that our experience will be se va cayendo consistent. cuando cosas se interponen y se interponen con nuestra experiencia. Although we can have consistent experience that Aunque también podemos tener experiencia consistente that the philosophy is sound, for example, de que that it has la intellectual integrity, that has filosofía es weight, sólida has currency, even in our modern times, although it comes from, y que esta filosofía se centuries sustenta past. actualmente, So we can have that incluso kind of siendo experience, desde hace cientos de años atrás. and we can have experience that Podemos tener la that experiencia de you que like Devotees Association, that te gusta you- la asociación de los there's all devotos. kinds of experiences. Hay todo tipo de but deep, experiencias, experience, taste pero las for experiencias chanting, and so on and so profundas forth. vienen del Um, canto, Conversation with the deity, la conversación con la deity deidad, speaking to you. la deidad te habla. It could happen at any time, Puede but pasar en cualquier typically, momento, pero típicamente it's coming out of the practice, and so you may esto be viene de la practicing for práctica. decades, but your experience is limited. But then, Si es que is ha your- practicado is your por años, practice pero eso no nishta? está, Has it entonces reached that tu stage? práctica es If nishta, not, has then you can alcanzado expect that ese you will be estado. intermittent Si es que at no, best. tienes que Does that help, comprometerte. Krishna? ¿Eso ayuda, Guru Nishta? Yes, thank you. Sí, muchas gracias. Okay. Would you like to take the last question, Guru ¿Te gustaría Maharaj? tomar la última pregunta? Yeah, so the last question is La from última Matthew in pregunta es de Ohio. He's on Matthew the en call. Ohio. Él está en la llamada. Because you're on Hi, the call. Yeah. my name is Matthew. It's an Mi nombre es absolute pleasure to Matthew. meet you, Es Swami un gran Tripurari. I've placer heard so many conocerlo, great Swami things Tripurari. He and escuchado tantas cosas finally maravillosas de decided to jump usted. and do a Q&A. Y finalmente So I me want to give decidí like a just participar de 20 seconds of esta llamada. background. I was born Jewish, Yo nací converted to judío, Catholicism, ended up crecí en getting el into Gaudiya catolicismo. Vaishnavism, slid into Buddhism over the Ahora, past bueno, 16 luego years. conocí el This is Gaudiya 16 years of Vaishnavismo, time. después me fui al Then budismo. left Buddhism Dejé el because budismo they debido a don't believe in que a no creator God, creen which I en un couldn't Dios conceptualize. So for que the yo ya past tenía 2 years, conceptualizado. I've Entonces, been swinging back and forth los between últimos años Catholicism he and estado Krishna entre consciousness el catolicismo y because conciencia de there's so much Krishna, beautiful porque mysticism in hay both. tanto misticismo hermoso en And my ambos. question is, Mi what makes pregunta you es, personally, like going back to your formative years as a disciple, en believe sus that primeros años de Krishna, discípulo, Sri Krishna, is the absolute ¿qué lo supreme hizo Godhead? convencerse de que That there is Krishna no es one higher, no one above, que no Krishna one, es el más you know elevado, what I que no hay mean? nada Like, más elevado how, que Krishna? and like, for example, like Yahweh, the Hebrew God, and the Father, the Christian God, and Allah, the Muslim God, and all of these other gods Por and ejemplo, Alá o goddesses Dios and things like that. o distintas What formas. makes it ¿Qué es lo que Krishna? hace que Krishna Like, sea I understand your Krishna? question. Appreciate it. Thank you for the Lo agradezco mucho. brief Muchas gracias background on por yourself. Also, very nice to meet you. ese trasfondo también. Well, there's a couple things that come to mind. Hay un First par of de all, cosas que se me does vienen a it la really mente. matter? That's the Primero, first question. Is Krishna a form of God? ¿es Krishna una forma de Dios? Would be a lesser question than is Krishna the ultimate form of God, right? O la pregunta también sería, So ¿es I think Krishna it's pretty clear that Krishna is la a form of forma God. más elevada de Dios? Yeah, absolutely. Creo que está muy claro que Okay, you Krishna don't es have una any forma doubts de about Dios. that. No If we tienes have dudas any de eso. doubts, we Si could look tenemos to alguna Chaitanya duda, Mahaprabhu. podemos ver a Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu was a Chaitanya Mahaprabhu sannyasi, era un right? sannyasi, ¿cierto? This is a historical fact. Esto es un He hecho was a histórico. renunciate. Era un Now, in order to renunciante. be a renunciate, Ahora, para ser un you cannot be renunciante, thinking no puedes about pensar the romantic affairs of acerca men and women all the time, right? de los temas románticos de los hombres y mujeres todo If el you tiempo. were thinking Si about the affairs estás of pensando romantic affairs of men and women all en the los time, romances de otras you personas can todo el tiempo,
keep a celibate life, and that no would puedes be a mantener una vida preoccupation. célibe. But Chaitanya Mahaprabhu was Pero Chaitanya preoccupied with the Mahaprabhu romantic affairs of Radha and Krishna, se preocupaba and it del only romance de Radha y Krishna. strengthened his renunciation. Y eso So that is fortaleció evidence su for us that renunciación. Entonces eso es that evidencia Radha para and nosotros Krishna are pensar not como Radha y ordinary. Krishna no son Krishna is not an ordinarios. ordinary person. Krishna no es right? una persona ordinaria, So ¿verdad? he's divine Entonces él es because divino. the foregoing of material Porque desires, the seguir ability to deseos control the mind and the materiales, senses, these are all el controlar los symptoms of sentidos y someone la who's mente spiritually son adept. signos de que alguien es And he adepto a la had those espiritualidad. things, Y de and he tener esas acquired those cosas things, so to speak, requiere by his preoccupation with Krishna. So la Krishna must be preocupación por divine Krishna. because thinking Entonces about it Krishna debe has to ser find divino porque results that are pensar en él, pragmatic and observable. The observable results are, well, hay control the mind, resultados control the senses, and no observables, material controlar la desires. mente, So no whatever tengo he's sentido, no preoccupied with tengo must have deseos spiritual power, materiales. and he's preoccupied with Krishna. So first point is Entonces that el primer Krishna punto is a es form of God. Krishna una forma de Dios. But then we see that Pero the luego people in the vemos Catholic tradition que hay gente were en preoccupied la with tradición Jesus, and they also católica developed symptoms. So say that that's also a se form of God. concentran en Jesús, So- por ejemplo, y so in también one desarrollan sense, ciertos síntomas. Entonces sí es también una forma de Dios. The Bhagavatam teaches that there are innumerable El Bhagavatam nos enseña expressions también of the numerosas apariciones de Dios. and these are two Y estos that son we dos. in our world and history have Aquí en nuestro have mundo, en experience nuestra of. historia que hemos Our experience of experimentado, them has been shared with us. que se ha So, compartido con okay. nosotros. Entonces, ok, Then, in one sense, en un which sentido, one attracts you more? What does it really ¿cuál te matter? atrae más? There are. Let me give you another example. Voy a dar Within otro ejemplo. Vaishnavism, El Gaudiya Vaishnavismo, not everybody agrees that Krishna is the no supreme. todos deity. están de acuerdo con que Krishna Some es Vaishnavas, not la Gaudiya deidad Vaishnavas, suprema. but Algunas personas Ramanuja en el Vaishnavas, some other Gaudiya Vaishnavas, Vaishnavismo, Ramanuja Vaishnavas, they think los that Ramanuja Narayan is the supreme Vaishnavas, Godhead and Krishna is the avatar of Narayan. dicen que Narayan es la suprema We say personalidad that de Dios y Narayan is the avatar Krishna of es Krishna. un avatar de Narayan. Nosotros decimos Narayan es un avatar de Krishna. But Pero my first question mi in primera reply to your question pregunta is, para does it contestar a matter? tu pregunta es, ¿eso You importa? understand? If ¿Entiendes? you know, some like Narayan, A some algunos like les gusta Jesus, Narayan, a some algunos les like gusta Yahweh, Jesús, a some like algunos Krishna. les gusta Pick the Krishna. one you like and go with that. That's one Elige el answer. que te guste y At the same síguelo. time, Al mismo I think that the tiempo, one that you pick, creo que aquel que that those who elijas, pick a certain type, they'll aquellos want a que reason eligen why it's the best. uno en Why that form particular, is the ellos best. saben por qué es el mejor. So that you have your polemic, you have your arguments, you know, why is the Entonces best. puedes dar tus argumentos del And por that's qué es all, mejor. you know, that's kind of charming in a way. Y eso It es doesn't turn into some encantador. sectarian, ours is the No es best and yours is sectario bad, decir el and mío es that kind mejor, of el tuyo es thing. malo, We y ese find that tipo de even cosas. within Gaudiya Vaishnavism, some Incluso dentro del Gaudiya think Krishna Vaishnavismo. as the child is the best. Some think Alguien Krishna as the piensa friend que is the best. Krishna Some think como Krishna as the bebé es el lover is the best. mejor, o como Vatsalya, niño, Sakya, o como Madhurya Rasa, amigo, for o example. como amante. They're Entonces, all right Vatsalya, Sakya o Madhurya in están one todos sense. bien, todo es That correcto. said, Dicho we of eso, course do reason that Krishna is the razonamos que supreme of Krishna all es el forms supremo of the de todas las Godhead. formas de And Dios. the reasoning Y la that we razón invoke que invocamos is based on aesthetics, se basa en las posibilidades estéticas, the beauty la of posibilidad de la intimacy belleza, de la in love. intimidad en el And we amor. just find that, Y objectively encontramos, speaking, objetivamente with regard to hablando, Krishna, que en there are relación a possibilities Krishna of hay loving him posibilidades de that amor don't seem to que no exist in parecen relation to other existir en forms of the relación a Godhead. otras formas de Dios. And if we want to evaluate Y love si on a queremos scale, evaluar el we'll amor be en una evaluating in terms escala, of the en reciprocal términos de, dealings that are involved. hay que ver como So when we love la God in awe and reciprocidad que hay en reverence, cada uno. there's a level of reciprocation between ourselves and God. God's the object of Entonces, worship. We're the Dios como worshiper. el And objeto the de distance between the adoración, two is quien lo bridged adora, cuál es by the worshiper. la distancia que hay entre Right? ambos. But if you're loving God like a Si es que friend amas a Dios como un amigo or like a lover, o como un amante, well, that's more intimate. There's no entonces eso es bridge. mucho más íntimo, to no hay cross. puente que The cruzar. object of love and the El love objeto de amor y el amor become one. se vuelven uno. There's no worshiper No and hay worshipped. adorador y The two adorado. kind of merge together in a Ambos se dynamic unen way. You and I en una become forma we in dinámica. love, if you will. Tú y yo nos So volvemos what we find nosotros. in relation to Krishna Entonces is the encontramos que en possibility of relación a loving Krishna hay una posibilidad de and amar reciprocal dealings de forma is recíproca. enhanced with the person of Y eso Krishna se over fortalece con la presencia Yahweh. de I mean, Krishna. pretty vague idea.
It's not a bad idea, but it's a kind of a vague. Even Narayan is much more specific. Incluso Narayan es but, mucho más específico. The kind of love that he El accepts tipo de amor que él acepta reverential es love. amor You reverencial. follow? ¿Me entiendes? Entonces, if you want to si es que quieres llegar a la conclusión de quién es la forma más suprema de Dios, podemos decir, ¿quién es la forma más amable, más fácil de amar? Y basado en eso, llegamos a la conclusión de que Krishna es supremo. Porque algunos músicos dicen, el amor es supremo. Who was that? John Coltrane. John Coltrane, there you got it. John Coltrane. Ki Jai. El amor es supremo. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna's Okay, nice to be with all of you. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Appreciate your Aprecio mucho su interés y espero estar con ustedes la próxima semana. Haribol. Srila Guru Maharaj Ki Thank you, Jai. everybody, as always. If you have Gracias y any como siempre, si tienen preguntas, let us know and we'll add you to the list for next time. díganos y los agregamos a la And have a lista. lovely week. Tengan una linda semana. Hare Krishna.